Pozdrav iz Logineka. Danas smo na jednoj od naših lepih parcela u Đurđevu, gde žanjemo speltu. Ove godine speltu smo sejali i gajili na 92,9 hektara. Do kraja žetve ostalo nam je dobrih 40 hektara. Osnovne prednosti spelte u odnosu na pšenicu su njeni niži zahtevi prema azotu, na primjer u poređenju sa pšenicom. Ona ima dužu vegetacionu sezonu od pšenice i efikasnije koristi azot od obične ozime pšenice, zahvaljujući svom moćnom razgranatom korenovom sistemu. Pored toga, spelta vrlo dobro podnosi stresne uslove, dakle lakše podnosi sušu, bolje podnosi kisela zemljišta u odnosu na pšenicu i druga strna žita. Spelta, zašto je mi u organskoj proizvodnji toliko volimo, izuzetno je tolerantna prema bolestima i štetočinama. Dakle, u spelti nismo imali nikad napad leme, u spelti nemamo problem sa bolestima kao što je fuzarium klasa, jer spelta, zrna spelte se nalaze obavijena čvrstom plevom koja jednostavno ne dozvoljava patogenim mikroorganizmima kontakt sa zrnom. I zbog toga nemamo ni izazove kada je u pitanju eventualna zaštita biološkim preparatima. Dakle, spelta pravi izbor za organske sisteme proizvodnje. Glavni nedostatak spelte u odnosu na pšenicu svakako leži u nižem prinosu. Juče smo, na primjer, na parceli G8, koji se nalazi u neposrednoj blizini ove spelte, imali prinos ozime pšenice od 5,2 tone po hektaru. A spelta nam je tokom jučerašnjeg dana i danas pre podne imala oko 2 tone prinosa. Dakle, ozbiljna razlika u prinosu. Takođe, hektolitarska masa spelte, zbog toga što se pleva u žetvi ne odvaja od zrna, dakle zrno ostaje čvrsto zarobljeno u plevi, hektolitarska masa značajno je niža. Zbog svega toga, prihod po jednom hektaru spelte može biti niži nego kod pšenice. I to je osnovni izazov i osnovni nedostatak spelte ako je poredimo sa ozimom pšenicom. Grašak koji je ovde gajen pre 3 godine i koji je naš glavni provajder, glavni proizvođač azota za ovu proizvodnju, kvalitetna predsetvena priprema i setva u optimalnom roku. I to je to, to je recept za uspeh. Setva je obavljena 22. i 23. oktobra. Za setvu smo koristili sopstveno seme, neoljušteno sopstveno seme. Proizvođači se često pitaju da li moram da koristim samo oljušteno seme. Ne, može da se koristi neoljušteno seme, jedino je setvena norma nešto povećana, tako da je na ovoj parceli setvena norma iznosila 270 kg. Rekao sam da se radi o sorti Ostro, očekujemo prinose oko 2 tone. Inače, predusev na ovoj parceli prošle godine je bio suncokret. Generalno, spelta stiže za žetvu sa poslednjim pšenicama. Naravno, sve zavisi od sorte pšenice i od sorte spelte, ali u našem slučaju u Logineku sorta spelte Ostro, sorte pšenice Ikona i Zalko. Dakle, završili smo žetvu organske pšenice na južnoj lokaciji i sad nam je na redu naša spelta. Kako određujemo optimalni rok za žetvu spelte? Pa kao i kod drugih useva. Dakle, boja useva, odsustvo bujne listne mase, odnosno sušenje listne mase, su jasni znaci da se približila žetva. Ono šta ne treba dočekati je opadanje. Dakle, na spelti, ukoliko kasnimo sa žetvom, može doći do opadanja delova klasa ili čak celih klasova. To je znak da smo malo zakasnili sa
žetvom. Pre početka same žetve na više mesta uzeli smo reprezentativni uzorak i na ručnom vlagomeru utvrdili vlažnost zrna i juče ona bila 10,8%. Takođe smo videli da je zakorovljenost ove parcele vrlo niska i zahvaljujući svemu tome naš kombajn može da ide ozbiljnom brzinom, preko 7 km na sat. Za današnju žetvu spelte koristimo naš Claas Lexion 760 kombajn, moderna, savremena, moćna i precizna mašina. A kako izgledaju sama podešavanja, koje su finte primenjene u žetvi ovog useva spelte, šta je to što njoj treba od podešavanja, pitaćemo našeg Marinka Zubića. Marinko, druže, interesuje nas podešavanja Lexiona za žetvu spelte. Znam, za žetvu pšenice imaš predefinisana podešavanja, izabereš pšenicu i možda nešto malo podesiš. Kakva je ovde situacija? Ili imamo predefinisana podešavanja za speltu? Pa što se tiče predefinisanih podešavanja za speltu, fabrička neka podešavanja nema, nego smo mi modifikovali podešavanja za pšenicu, za ječam, pošto je to vrlo slično i napravili smo neka svoja lična podešavanja. I, na primjer, evo sada, kosimo speltu, koja je brzina obrtaja bubnja, kakav je vetar, kakva su ti podešavanja? Parametri kosidbe zavise od vremenskih uslova, od doba dana. Trenutno broj obrtaja bubnja je 900, položaj korpe je na 12, vetar je tu 1100 obrtaja, rotor je 800. Šta je malo specifično za podešavanje u odnosu na pšenicu i na ječam, jeste da sita moraju da budu malo otvorenija, pošto je spelta inače krupnija, ona inače fizički izgleda kao neovršeni klas pšenice. Da, ima čvrste pleve koje se velikom snagom drže za zrno i ti praktično žanješ delove klasa i u najboljem slučaju zrna sa obe pleve. Čak položaj ručice za dopunsko izvršavanje treba da je u gornjem položaju kao kod ječma, zato što se ona malo teže izvršava. I koja je brzina kretanja sada? Vidimo da nema liste mase, osušeno je, vlaga je ispod 11%. Koja je brzina kretanja kombajna trenutno u radu? Brzina kretanja u zavisnosti od količine žetvene mase trenutno je tu oko 7, ide tako 7-8, ide brže. 7-8 km na sat? Da. A vidim na ekranu da ti pokazuje protok, prinos 2,8, trenutno 2,8 tone po hektaru. Juče smo imali oko 2 tone na parceli G7 i G6. Ovde je malo bolje. Pa malo je bolja ovde, da. Hoćemo sad da kipujemo, šta? Sad je pun bunker, pa mora da ga ispraznimo. I da, naravno, svi naši Claas Lexioni su opremljeni zurnovim seed terminatorom, uređajem koji melje seme korova. Bez seed terminatora seme korova bi jednostavno prilikom izvršavanja zrna spelte bilo izbačeno vetrom napolje. Pomoću ovog adaptera seme korova završava u mlinu čekićaru, biva uništeno, odnosno izbacuje se organska materija semena korova koje nema više klijavost. To jest, na taj način smanjujemo banku semena korova u našem zemljištu. Da li to znači da u našem zemljištu nema uopšte semena korova? Naravno da ne znači. Vidimo ovde kako se postavlja i ambrozija
i ksancium. Dakle, svake godine ćemo mi imati određen broj korova, ali to je svake godine sve manje i manje korova i to su korovi koji ne ugrožavaju, odnosno ne smanjuju prinos naše spelte. Kao što je slučaj sa svim našim usevima, tako i sa speltom. Žetveni ostaci nisu teret, nisu bespotreban materijal, ovo je dragocena organska materija koja služi da očuva i unapredi zdravlje našeg zemljišta. Kako to radimo? Dakle, nakon žetve idemo sa ljuštanjem strnjišta, odnosno plitkim unošenjem usitnjenih žetvenih ostataka spelte u zemljište, gde kreće njihova lagana mineralizacija. Zašto naglašavam lagana mineralizacija? Iako je zrno spelte svarljivije od zrna pšenice, slama spelte ima širi odnos ugljenika prema azotu, tako da mikroorganizmima treba više vremena i više energije da razgrade, da mineralizuju ovu finu slamu. Tokom te mineralizacije zapravo nastaje naš čuveni vojvođanski humus. Žetveni ostaci graška prave nam azot, a žetveni ostaci slame, spelte zapravo grade humus u našem zemljištu. I na taj način očuvavamo zdravlje našeg zemljišta i možemo bez gubitka kvaliteta zemljišta da se bavimo proizvodnjom zdrave hrane za sve ljude dokle god hoćemo. Zrno naše spelte čuvamo u podnom skladištu na našoj maloj ekonomiji u Mošorinu. Zrno je izuzetno lepo napunjeno. Kvalitet ovog zrna, zaštićenog svojim plevama kao pravim oklopom, može da pokvari jedino prevelika vlaga. Dakle, ako ga čuvamo ispod 13% vlage, bezbedni smo, možemo ga ovako čuvati koliko god želimo. Zamolit ćemo našeg Laciku da izmerimo vlagu i hektolitar danas pokošene spelte. U našim vagarskim kućicama posjedujemo Gakov vlagomer, dakle uređaj koji vrlo brzo i precizno meri vlagu, hektolitarsku masu, temperaturu našeg zrna. I vidimo da zrno spelte, pokošeno juče i danas, ima prosečnu vlagu ispod 13%, konkretno 12,43%, što znači da može bezbedno da se čuva na duži rok. Ukupno proizvedeno zrno imalo je prosečan hektolitar sa ljuskom, sa plevama, 42,27 i trenutna temperatura zrna je 30,91 stepen Celzijus. Očekujemo da će sutra temperatura zrna da se smanji, a vlaga će se izjednačiti sa današnjih 10,5% i ovih 12,43 doći ćemo negde na ispod 12% vlage. Ovo bi bilo sve za danas o žetvi spelte. Ostanite sa nama, vidimo se na žetvi još jednog specijalnog useva, radi se o žetvi leblebije. Do tada, pozdrav od Čika Đure iz Logineka.